পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মাধ্যমিক ছাত্রী মনীষা। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই পরীক্ষা দেওয়া হলো না এক পরীক্ষার্থীর। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার দলসিংপাড়া এলাকায়। পরীক্ষার্থী মনীষা কামি পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে চোখের জলে ভেঙে পড়েন। জানা গিয়েছে, দলসিংপাড়া এলাকার বাসিন্দা মনীষা কামির এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার কেন্দ্র পড়েছিল হাসিমারা হিন্দি হাই স্কুলে। পরীক্ষার দিন সকালে তিনি রেজিস্ট্রেশন কার্ড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছন, কিন্তু তার কাছে অ্যাডমিট কার্ড না থাকায় তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। মনীষার অভিযোগ, অ্যাডমিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যার কথা তিনি আগেই নিজের স্কুল কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েছিলেন, কিন্তু বারবার জানানো সত্ত্বেও স্কুলের পক্ষ থেকে তার অ্যাডমিট কার্ড পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে কোনো কার্যকর সাহায্য করা হয়নি। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মনীষা। তার দাবি, প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে তিনি পরীক্ষা দিতে পারলেন না। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনার দায় কার তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করছেন মনীষার পরিবার। এখন দেখার, এই ঘটনায় শিক্ষা প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয় এবং পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ करा है कि ना। ब्यूरो रिपोर्ट MBS न्यूज। मेरो छोराछोरीको सपना हेरेर पढाएको, अब 10 मा पढे पुग्यो, त्यहाँदेखि अनि अहिले एकैचोटि अब अस्ति मङ्गलबार एडमिट लिनु बोलाउनु भयो सरहरूले। म दबाई गर्नु गएको थिएँ, अनि पैसा बेगर दिएन भनेर नानीलाई पछाडि उभाइराखेको रहेछ। अनि मैले उहाँलाई कल गरेर अपलोड गरिदिने विद्यालय हाई स्कुल पढ्छु हैन, अनि मेरो एडमिट कार्ड पनि आएको छैन। अनि हामीले स्कुलमा गएर सोद्धाखेरि एडमिट कार्ड किन नआएको मेरो भन्दा एउटै नामको दुईटा मान्छे भएर चाहिँ एडमिट कार्ड आएन भन्दै भन्नुभयो। अनि यसमा त मेरो त मैले त मेरो हक पाउनु पर्ने हैन, मैले त पाएको छैन अहिलेसम्म। अब म यति नै भन्न चाहन्छु कि मेरो एडमिट कार्ड पाओस्, मैले एक्जाम दिन पाओस्, यति नै। आपका एडमिट कार्ड नहीं आया? स्कूल में आप गए थे? हाँ गयो। स्कूल से क्या बोला, कुछ क्या बोला? स्कुलबाट हुँदैन, अब एक्जामै हुँदैन भन्दै भन्नुभयो। एक साल बर्बाद हो गया। मेरो एक साल बर्बाद हुन्छ। अब आफूलाई मात्रै फिल हुन्छ नि कस्तो हुन्छ भनेर एक साल बर्बाद हुँदा। क्या नाम आपका? मनीषा कामी, कौन स्कूल? श्री गणेश विद्यालय हाई स्कुल। लड़की है, क्या हुआ बोले तो? एडमिट नहीं आया। एडमिट नहीं आया, एक साल क्या बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया। बेटी एग्जाम नहीं दे पा रही है सर, इस साल एग्जाम नहीं दे पा रही है। अभी क्या स्कूल से क्या बोल रहा है? स्कूल से नहीं होगा बोल रहे हैं। नहीं होगा बोल रहा है। पैसा वैसा सब लिया आप लोग? सब लिए। कौन सा स्कूल पे? आपका नाम? मेरा उमा कामी। उमा कामी। म एक्जाम लेख्नु पाऊँ भनेर हात जोड। बोले बोले क्या समस्या भने नि त समाधान हुन्छ। मैले एक्जाम लेख्नु पाउँदैन, किन किन त कारण के हो त? एडमिट नआएर भन्न। एडमिट कार्ड नआएर के भयो त एडमिट कार्ड आएन? स्कुलबाटै दिएन। स्कुलबाट दिनु भएन, एक्जाम पनि हुँदैन। अब मेरो एक साल बर्बाद हुन्छ। मैले यत्रो पढेको थिएँ, कहाँ गयो? यसमा त मेरो केही गल्ती छैन नि त। अनि यो स्कुलले गर्नुपर्ने, खै स्कुलले गरेको अहिलेसम्म केही गरेकै छैन। स्कुलले दिएन एडमिट कार्ड। अब अरू स्टुडेन्टलाई चाहिँ कहिले दिएको थियो त? अस्ति मङ्गलबार दिएको थियो। आज के भन्यो त तिमीलाई? 7 दिन अगाडि। मेरो अब एक्जाम हुँदैन, अर्को साल गर्नु, पछाडि मात्रै हुन्छ भन्दै भन्छु। किन रिजन बताएन? रिजन अब